pučeva u pečki Golubova. Nemate ovo, nemojte samo džave gledati. Vidjet ćete, imate gore mnogo lepših stvari. Ali to hoće. Evo vidite gore, pogledajte, idemo. Ima u okvirama, nekada tijela i kažemo, tako ima. Jedna režima kada godine u ovu priču. To znači da je ovo preko mene i režima. Gdje je Zlatibor? Evo ga ovdje. Daj, pa nije ovdje. Evo drugi je odmah ovdje. Neće on, nije on opasno. Odavde, evo ga tamo nas 3, vidite. Odavde krećemo sa slikanjem. Još malo koliko napred, vidite. Pogledajte. Još naprijed da lijepa Bog da... Evo vam ovaj deo. Evo ova. What is that? Reci je slepi miš daj. Slepi miš. Okay, the Bats. bats. Oh. Evo vam gore. Evo vam taj tu deo. Ja opet bolje da bi vidjeli. Idemo napred. Sad se moramo čuvati te stepenice, jer su klizave dole pođu ove drvene.
Kragujevac vrata, Kršnjaka. Evo, samo ovaj je ovdje, jer smo svi vidjeli, jer smo i svi slikali. Ovdje je razraduje. Vidite? Samo ćete okrenuti suprotno i vidjeti. Pogledajte gore, ovaj plavni. Gore imaju velike kade, koje su nasilje, velike piše vode. Yes. Prave slapovi idove male, kada se i desne kade malo jedne. Jel li vidimo ovo? Ovo je sve. Ovo ajmo sveti, ja ću imati kao pasta, bude. Evo vam ovdje malo pogledati. Ovo se vidio je kao sve. Sve to belo? Što slikam? Super. Evo, ovdje vidite. Jesmo li svi ovo? Ajmo to slikali. Ovo, slobodno slikaj, slobodno, ne žur, minut, dva, ako ostanemo duže, nikakvi problem nije. Nema ne šta nam mi izađemo što pre od ovih kolega i mladih tavaranom, 500 da prije, poslije dostali meni. Stavio kriju, ali mi krali. Idealno. Jeste, kažu da im je više vas pojedio. Nemajte da izađi, nemajte da prođu. Pa je, više pokrenete pravi. Ono 5-30 godina je bilo.
baš ovaj vodi to je novo sadjarne, neodređani Bosanci i ovi, pretežno su na ovdje na Sare i kaže da se došede, na šetnje, kaže sve mirno, tišina, kaže lepo, izađu. I Saraj je nekako lepše, mirnije nego Zlatibor. Sve dok ne budu i ovdje krenuli, pa krenuti i ovdje sigurno, kao Zlatibor, Varoš, ne, to sad je, krenuti tako i ovdje, pašti i to. Sve je u Bezoru. Jel mi pravi određe, tako da, Nekako mi je rudno. Možda objasnim ovoj našoj, ako šta bi, Koreja, šta bi. Da, Milijana, ti možeš da objasniš. Kažinjanski konj. Now, of course. This is... Dolazio je sa i drugari. Vozimo da vidimo visoki vrh i da vidimo obiđu i gore kamp, sve oči obiđu i kažu nađi nam negdje mesto.
Oh, there's a car. There's a car. Lazy. Yeah, those are magic tools. This is amazing. Actually, where do you come from? I'm from Philippines.